हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम स्टूडियो रे जन को आम वेल्डर को डाकिचु। आमर जो स्टूडियो रे थिला खटटा भांगी जाइए, तो गोटे वेल्डर डाकिचु। सी आमर से खट सजाड़े, तो से भाई को फोन करी सी आसुँच। तो चलते देखिए केमती कौन सी खट को आम सजाड़ी। तो वीडियो बंधु देखु, सी बहुत बढ़िया काम करती, बहुत भल लगे। तो डाकिचु, तो लेट्स गो। ना है खाइटे खटर एंगेल बना हो भांगी टे धवला जमा भी अच्छे खट रिपेयरिंग चलती गोटे एंगल बना हो। है
ଲାଗିଲା ଏଇପରି ଆଦୁ ଲାଗି Hola, te traigo un equipo de acá. আচ্ছা 10,000 না 5,000 টাকা নাই 30,000 30,000 হ্যাঁ 30,000 এই কেন দাম কালি কেন তুমি তো দেখো নাই তুমি দেখো নাই মতলালে হাই ওই যে আর্মি উড়ান থেকে মতলা হাই ये वहां पे टेस्टी ये सिलेंडर उड़ा के रहेगा तो क्या ए खाता है को नहीं बोला फोटो रेडी है क्या देखो बेंच ला बहुत नुआ देखा जाती फोटो वर्तमान रेडी बेंच सीधा कराला वेल्डिंग सरी की